keamanan bagus kedaron mulati
masuk ke Indonesia. Pemerintah Provinsi Bali menerbitkan surat edaran tentang dampak wabah penyakit. Ning, dingahang munyin bapoyan nuju sandi kalu denyen cening celapat-celapat. Kena mas tu nama si diam. Cening dengahan jejani, manut ring lontar tutur panus karni. Munggah sang kala bajang lelawah, sani demang ngencanin pianak